السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفات كويزين آسيا. إن شاء الله تكونوا كاملين بخير على خير وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم جيتكم بوصفة جديدة. وصفة نتاع المطلوع بدون تعب، يعني بدون ما ديروش في بلا عجانة ولا دلك ولا. تشوفوا معايا الطريقة سهلة مهلة وكيجيكم يا سلام. الخبز كيجي ساهل وسريع في التحضير. المهم الخبز بدون ماكينة نتاع العجين، بدون دلك، بدون تعب، يعني ساهل في رمضان ان شاء الله. جبت لكم هذه الوصفه نتاع اليوم وان شاء الله غادي تعجبكم وغادي تهنيكم بتماره. تبعوا معايا لا فيديو الى الاخر ان شاء الله وغادي تشوفوا الوصفه العجيبه. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose cette recette magique de pain matlour pour le ramadan. Un pain sans pétrin, sans pétrissage, très très facile. Donc un pain que vous pouvez préparer pendant le ramadan et se prépare vraiment rapidement, facilement. Donc comme je vous ai dit au départ, c'est un pain magique. Donc très 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 facile. N'hésitez pas, surtout pour les débutantes, avec cette astuce. Si vous n'avez pas de pétrin et que vous voulez faire du pain, vous n'avez pas de four, vous n'avez pas de pétrin. Donc c'est un pain à la poêle sans four et un pain sans pétrin. Donc on peut le faire à la main. Alors, je prends les mesures en bol. Donc les bols d'IKEA, vous voyez. Donc vous prenez n'importe quel bol que vous avez à la maison. Vous mettez un bol d'eau tiède. Ensuite, vous mettez 2 cuillères de levure boulangère et de sucre ou l'équivalent d'une cuillère à sucre en poudre. Voilà, donc la levure que j'utilise, c'est celle-ci. كما قلت لكم الطريقه راها سهله. دونك هزيت واحد الجبانيه او الغرفيه، كل واحد كيفاش كيسميها. درت فيها الماء دافي وكبيته في هذيك دونك في ديك القصريه ديالي، ودرت 2 معالق ديال الخميره ديال العجين بطبيعه الحال وجوج نتاع السكر. يعني الا ما عندكمش داك السكر هكا ديروا معلقه ديال السنيده. هنا غادي نهز بديك الدقيق الرقيق، يعني الدقيق نتاع العجين الرقيق الفينو. وغادي تخلطوه هكا وغتخليوه يطلع واحد المده، يعني واحد 2 دقائق غادي تشوفوه طلع. هذاك هو لو لوفان اللي غادي يصدق. يعني هو غادي، يعني باش هاد الوصفه تكون ناجحه خصكم ديروا هذا الشيء. نتمنى يكون داك الشرح واضح. Voilà, donc alors ce qu'on a fait, on a pris un bol d'eau tiède. Ensuite, on a pris 2 cuillères de levure, 2 sucres en morceaux et la moitié de ce semoule, donc fin, donc la semoule fine. Voilà, on l'a laissé 2-3 minutes et puis voilà, vous avez le premier levain. Donc à ce moment-là, je rajoute le deuxième bol d'eau tiède, je mélange et je rajoute le reste de ma semoule fine. Donc là, je vous montre exactement en détail pour les débutants et les débutantes qui veulent faire du pain pour ce ramadan, le pain matlour ou le batbout. Donc c'est très très facile. Si vous n'avez pas le robot, enfin le pétrin et vous n'avez pas de four, vous pouvez toujours faire le pain. Et de cette façon-là, donc c'est un pain à la poêle, c'est un pain sans machine, sans pétrin. Donc très très facile pour tout le monde. Donc ensuite, une fois qu'on a mis la semoule, je prends 2 bols de farine. Et je vais donc ramasser ma pâte. هنا من بعد ما درت كما شفتوا زدت واحد الجبانيه اخرى نتاع الماء دافي وزدت عليه هذاك النص تاع السميده اللي كان بقالي وخلطت مزيان. ومن بعد زدت 2 نتاع الجبانيات او الغرفيات ديال لافارين. غنجمع العجينه ديالي بهذه الطريقه، راها سهله. كما راكم تشوفوا غادي غير نجمعها عادي وغادي نكمل معكم الوصفه نتاع اليوم. اللي مازال ما تشترك نقول لها مرحبا والف مرحبا، تشتركي في القناه وتفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد ان شاء الله. في هذا رمضان غادي ان شاء الله غادي نبقى نحط يعني وصفه في النهار
نتمنى تكونوا هنا يعني تشجعوني، والمهم اللي ما اشتركتش نقولها مرحبا والف مرحبا. Donc une fois qu'on a mis la farine, ben on ramasse la pâte tout simplement, donc facilement comme ça. Donc pour les personnes qui voudront plus de recettes en arabe et en français, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Inch'Allah, pendant le Ramadan, ça va être chaque jour une recette qui vous permettra d'apprendre et en même temps de vous donner des idées. Donc surtout pour les personnes qui débutent dans la cuisine. Voilà, une fois que j'ai ramassé ma pâte, je laisse comme ceci le temps de... Je la laisse comme ça, le temps donc de débarrasser mon plan de travail. Et je reviens vers ma pâte, cette fois-ci avec de l'huile, soit de l'huile d'olive ou soit de l'huile végétale. Donc à peu près 2 bonnes cuillères. Et on va ramasser une deuxième fois cette pâte, donc en faisant ce mouvement. Comme je vous ai dit, c'est vraiment une pâte sans pétrissage, sans... donc très facile pour réussir ce pain. J'espère que vous allez tester cette recette, elle est vraiment facile, hein, mais tout le monde peut la réussir hein, sans aucun problème. دونك هنا كما شفتوا معايا من بعد ما جمعتها وخليتها على طرف بلا نجمع يعني داك البلان طرافاي داك الحوايج ديالي رديتهم لبلاصتهم وصافي. غادي جبت شويه الزيت وهنا كما راكم تشوفوا درت على حساب واحد 2 معالق حتى 3 ديال الزيت وجمعت بهم هذاك العجينه بطريقه سهله ماهله، يعني ما دلكت مع والو، يعني غير جمعت بديك الزيت. وهنا غادي ندير له السلوفان، وهذا السلوفان هو لي سكري، هو يعني اللي غادي يعطينا ديك النتيجه نتاع ديك العجينه بحال اللي راها مدلوكه يعني مدلوكه ولا فايته في الميكس ولا مخدمه في العجانه alors que non. Voilà, donc ensuite on couvre d'un papier, d'un film alimentaire pardon, on couvre voilà comme ceci et on laisse de côté. Voilà, on laisse quelques temps comme ça. Voilà, notre pâte est levée. J'ai pris donc une nappe comme ça. Vous pouvez prendre soit si vous n'avez pas de nappe ou en tout cas quelque chose pour mettre le pain. Donc vous pouvez prendre le papier sulfurisé directement. Et là j'ai pris la semoule fine. Et là ma pâte est bien levée. Et je vais commencer à diviser ma pâte en plusieurs boules pour faire donc les batbout ou les matlour. كما شفتوا معايا الخبز ديالي يعني دغيا خمر. وهنا جبت دونك هذيك السميده الرقيقه اللي درتها هكا فوق، يعني تجيبوا واحد لاناب او اي حاجه كانت عندكم باش تقرصوا فيها وصافي. غادي نحيد هذيك السلوفان اللي كنت درت له. وهنا غادي نديغازي ديك لاباط. دونك غادي نجيب شويه، تقدروا ديروا الماء وتقدروا ديروا الزيت، المهم انا كنوريكم الطريقه السهله هي الزيت باش ما يلصق لكم، سورتو البنات اللي يلا غادي يبداو يعجنوا. فوالا فو نديغازاو هاد لاباط وغادي نقسمهم على شكل خبيزات صغار، يعني ماشي صغار ولكن درتهم يعني متوسطات. ها كيما راكم تشوفوا الطريقه راها باينه وسهله وناجحه. Ensuite, j'ai dégazé la pâte. Vous pouvez le faire à l'eau ou à l'huile. Donc, j'ai préféré le faire à l'huile, comme je vous ai dit. Donc, c'est pour les débutantes. Donc, à l'huile, ça facilite. À l'eau, c'est un peu compliqué. Et là, je vais diviser ma pâte en plusieurs petits pains. Vous pouvez le faire après. Regardez la pâte. On dirait elle a été travaillée des heures et des heures alors que rien du tout. Donc avec cette astuce, vous allez voir, c'est très facile. Et voilà, je divise ma pâte en plusieurs petites boules, enfin moyennes pour ma part.
et on continue la recette. Donc après l'avoir divisé, on va passer à la partie, on va l'aplatir. Alors vous les aplatissez comme ceci. Essayez de laisser un peu de semoule, comme ça collera pas. Donc bien sûr, si vous utilisez donc un torchon ou une nappe, et si vous utilisez le papier sulfurisé, pas besoin de mettre de la semoule. Une fois que j'ai étalé mes 4 pains, je couvre et je laisse lever. Lever à peu près une dizaine de minutes. Une fois que le pain a bien pris de volume, a doublé de volume, à ce moment-là, on peut passer à la cuisson. Donc j'ai préchauffé ma poêle et on va commencer la cuisson. هنا من بعد ما قسمت العجينه ديالي وقرصتها غطيتها وخليتها لمده واحد 10 دقائق بلا تطلع وغادي نبدي نطيب. يعني الطياب كما راكم تشوفوا تيكون يعني خمر مزيان، الخبز ديالكم خمر مزيان. هنا تحميو ديك المقله ديالكم ومن بعد غادي نبقاو نطلحوا الخبز ديالنا كما على هذا الشكل، وغادي تبقاو حاطينها باش ما تحرق لكمش. غديروا واحد الثقبه هكا في الوسط وغادي تبقاو حاطينها، يعني غتشوفوا هاد الكونفلا كما غتشوفوا دير كما غتشوفوا. ومن بعد غتبقاو تقلبوها باش يعني تحضيو لا كويسون. قلبوها بالجهه الثانيه والجهه الاخرى حتى تحمر لكم بالفوق وبالتحت، وهذيك يعني بلا راها طايبه على هذا الشكل. صافي تقدروا تحيدوها. Donc une fois que la poêle est chaude, vous mettez vos pains et essayez de mettre feu moyen pour éviter que ça crame, et surtout quand on met feu moyen, bah, ça cuit de l'intérieur comme à l'extérieur. Voilà, essayez de faire ces mouvements-là, on la tourne de chaque côté. Il faudrait que le pain matlour soit doré des deux côtés et soit surtout bien cuit de l'intérieur. Donc pour avoir une bonne cuisson, il faudrait avoir un feu moyen. Et non, la cuisson se fait toujours sur un feu moyen. Et bien sûr, la surveillance. Et voilà, vous obtiendrez de magnifiques pains.